glorifies self. Pero hay una justicia But there is a justice. que es la recomendada por Dios. It's the one that's recommended to us by God. Y cuando hablamos de justicia, And when we talk about justice, pensamos en una persona que es justa. we think about someone who's just. De hecho, esa palabra As dikaos a matter of fact, that word dikaos, en griego para justo the word that means justice or es just, una persona is a type of que person cuando se mide de acuerdo a las normas de that when Dios they measure themselves according to y God's de acuerdo norms, a las normas and according humanas, to human norms, se observa que es una persona que observa they notice las that reglas. they are someone who observes the law. Quiero ministrar el tema Today's tocante topic is a tu called- justicia. Today's topic is called Concerning Your Justice. Dije, hay una justicia que es pretenciosa, I said there's a pretentious type of justice que es, le gusta ostentar. that likes to show off or be flashy. A la gente le gusta hacer la cosa delante de la gente para que digan que somos muy buenos. People like to do things in front of other people so that those people can say we are very good people. Ahora lo que me impresiona es lo que Jesús dice. Now I'm impressed by what Jesus said. Quiero leer la escritura en San Mateo capítulo 5 versículo 20. Let's read scriptures in the book of Matthew chapter 5 verse 20. La nueva traducción viviente NTV dice así: The scripture says, les advierto. "For I tell you," Toca a alguien, dile, esta advertencia para tell nosotros. someone next to you, this is a warning for us. A menos que su justicia supere la de los maestros de la ley. Unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, La de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos. of the Pharisees and the teachers of the law, Nunca, you will certainly diga conmigo, not, nunca say with me, certainly not entrarán en enter el reino del the cielo. kingdom of heaven. Esa es una palabra, déjala ahí. Porque esta palabra es tremenda. This word is tremendous. Sobre todo considerando Especially when you consider que los escribas y the fariseos fact that the scribes and the Pharisees, eran consideradas la crema y la nata de la sociedad they were like the best of the best in society, judía de ese tiempo. in that Jewish society in that time period. Yo pienso que cuando las personas pensaban en una persona recta I think that when those people thought about someone who was upright, que amaba la ley de or Dios, someone who loved the law of God, entonces pensaba, yo quiero ser un fariseo o quiero ser un escriba. they would think to themselves, I want to be a Pharisee or a scribe. Y cuando nosotros pensamos And when we think about en escribas y the fariseos, scribes and the Pharisees, pensamos que we think that eran personas these were que the type, realmente no amaban a Dios. the type of people that didn't really love O que God, todos eran or that all of them were unos sinvergüenza. people that should have been ashamed of O themselves, que todos or eran that they all were personas the incorrectas. wrong people. Pero cuando nosotros observamos la But escritura, when we look through scripture, nosotros nos detenemos a pensar. ¿Realmente era que todos eran we hipócritas? can stop and think, is it true that all of them were hypocrites? Yo sé que ese epíteto podría aplicársele a muchos religiosos, I know that this message could be applied to a lot of religious people, pero no a todos. but not to all of them. Lo mismo que sucede hoy. It's the same thing that happens nowadays. Hay mucha gente que ama a Dios, There's a lot of people who love God, pero hay gente que dice que ama a but Dios, other people say that they love God, que realmente no ama a but they Dios. truly do not love God. Entonces, cuando yo pienso en los So when I escribas, think about these people, the scribes, eran los expertos they en la were ley. the experts in the law. Y parte de sus funciones era enseñar la ley. And part of their task or their job was to teach the law. Y una de las cosas que los escribas esperaban And one of the things that the scribe expected era que sus pupilos, sus was alumnos, for their pupils or their los students superaran a to ellos surpass them, y esperaban de and ellos they expected from their que students tuvieran un mayor celo for their students to have a greater y una level mayor reverencia of jealousy and reverence a la ley de Dios towards the law of God que a la propia reverencia, si se quiere, instead of the very own o al reverence propio afecto que se le tenía a los or padres. the affection that they had to their parents.
Esa era una de sus That pretensiones. was one of their pretensions. Y cuando yo pienso en la palabra And fariseo, when I think about the word Pharisee, fariseo era alguien separado. Pharisee was someone who was separated. Eso es lo que significa That's what that means. separado. Separated. Uno que se ha separado Someone de cosas erróneas, who has de separated cosas dudosas, themselves from wrong de cosas things, que no honran a Dios doubtful things, or y que things se ha apartado de that ella dishonor God, y and que that se ha person now consagrado. separate themselves from those things Eso and era un fariseo. has consecrated their lives. That's what a Pharisee was like. Y por eso debe ser tomado And that's why como aquellos que eran los mayores defensores they should be seen as those who were the greatest de la ley de defenders Dios of the law en of todo God el Antiguo in Testamento. all of the Old Testament. Así que un fariseo era alguien que observaba estrictamente la ley de Moisés So a Pharisee was someone who strictly observed the law of y Moses, estaba dispuesto a and consagrarse. they were willing to be set No apart. todos eran consecrate their lives. hipócritas. Not all of them were hypocrites. La gran mayoría de The great ellos majority of them eran personas were correctas the right people que amaban a that Dios loved God, y eran considerados como la crema innata and they were considered the best of the de la best sociedad of society de esos tiempos. in that time period. Ahora, Now, cuando Jesús dice esto, when Jesus says this, si tu justicia, if your le righteousness, está hablando a los discípulos, he's talking to the disciples, no supera if your righteousness does not la de los surpass maestros the de la ley, ones of the teacher of la de the los law, escribas y the ones fariseos, of the scribes and the Pharisees, nunca entrarán you will never en el enter reino de Dios. into the kingdom of God. ¿Verdad que se pone serio el asunto? Isn't it true that the matter becomes more serious now? Porque estamos hablando de personas Because we're talking about people que that están consagradas. are separated or consecrated. Estamos hablando de personas que se han apartado de muchas cosas. People that have separated themselves from many things. Entonces, la idea general, And so the ideal, cuando, or the idea, cuando se piensa en escribas y the fariseos, general idea, when you think about Pharisees and es que eran scribes, todos hipócritas. you would think of them as hypocrites. Pero Jesús no all of está them. hablando But Jesus is a not de los saying, hipócritas. he's not talking about the Jesús está hypocritical hablando ones. Jesus y is está talking trayendo una about, and he's comparación bringing to de comparison los que están correctos. those who are Y right. Jesús dice, And Jesus says, a menos que tú lo superes a ellos, unless you surpass them, no entrará. you will not enter. Esta palabra me chocó bastante. This word hit me hard. ¿Podría pensar en esto? Can you stop and think about this? ¿Estoy yo superando a los escribas y fariseos? Am I surpassing the scribes and the Pharisees? ¿Será que yo lo supero? Am I able to do this? Porque Jesús está diciendo que nunca entraré si no lo supero. Jesus said we will never enter unless we surpass them. Ahora, hay una descripción aquí en la Now, Biblia there's a description here in the Bible que dice quiénes eran ellos. that talks ¿Qué about hacían who ellos? they were and what they did. Y la Biblia dice, San Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12. And the Bible says in the book of Luke, chapter 18, verse 11 through 12. El fariseo puesto en pie oraba, diga conmigo, oraba. The Pharisee stood by himself and prayed. No, Say with note, me, pray. oraba consigo mismo de esta manera. Notice, they prayed and said, Dios te doy gracia God, I thank you porque no soy como los otros that hombres, I am not like other people, ladrones, robbers, injustos, evildoers, adúlteros, adulterers, ni aún como este publicano. or even like this tax collector. Ayuno 2 veces a la semana. I fast twice a week Doy diezmo de todo lo que gano. and give a tenth of all that I get. Vamos a examinar un poco estos versículos. Let's examine these Bible verses a bit. Porque Jesús dice, tú tienes que superarlo a ellos. Because Jesus says you have to surpass them. Por lo que el mismo fariseo está diciendo, Now, the Pharisees himself here is saying, lo primero es que esto dice que los fariseos eran puntuales en el servicio en la sinagoga. what this is saying here is that the Pharisees were punctual when it came Toca a to alguien, the dile, service ¿dónde estás tú cuando comienza el servicio? in the synagogue. Tell someone next to you, where are you when the service starts? Pero no es por ti, no es por ti. ¡Es por ti! It's because of you. Todavía a la hora de comenzar el servicio hay mucha gente There are still certain people, right? When the dando service vueltas. starts,
that are spinning around. Y Jesús aquí, And Jesus here plantado. is waiting. Pero no es por ti. But it's not because of you. Lo segundo es que practicaban la oración pública y The privada. second thing was that they practiced public and private Pregunta, prayers. ¿estoy yo practicando la oración pública y privada? Ask yourself, am I practicing public and private prayer? ¿Dónde yo estoy en la hora de oración? Where am I when it's time to pray in the church? ¿Estoy yo practicando eso? Am I practicing this? Toca a alguien y dile, no es por ti. Tell someone next to you, it's not because of you. Porque Jesús dice que lo tenemos que superar a ellos. Because Jesus said we have to be greater than them or surpass them. Lo segundo era que lo tercero era que eran moderados en la comida y en la bebida. The third thing is that they were moderate when it came to what they ate and what they drank. ¿Estamos siendo moderados nosotros? Are we being moderate as well? Lo cuarto eran que eran generosos y The benevolentes. fourth point was that they were generous and benevolent. Daban diezmo de todo lo que ganaban, dice la escritura. They would give the tithe of everything that they received, the scripture said. ¿Doy diezmo yo de todo lo que gano? Do I give the tithing from everything that I get? Porque Jesús dice yo tengo que superarlo a Because ellos. Jesus says I have to surpass them. Eso es lo que me impresiona. This is what impressed me. Apoyaban la casa de oración They supported the house of prayer. y leían y estudiaban las And escrituras. they read and studied the ¿Cuándo scripture. fue la última vez que me senté a escudriñar? When was the last time I sat down to seek through the scriptures? Y Job dice algo. And Paul says, Job dice, allí donde la muerte acecha, Job says something. There where death busca el hombre lo que perece. is, mankind looks for what perishes. Imagina 3,000 kilómetros para abajo buscando carbón, buscando cobre. Can you imagine Buscando 3,000 oro. kilometers Cuando hay un downwards, derrumbe se queda todo looking allá for abajo. gold, looking for other materials, and when there's Pero allí donde la muerte acecha, it all stays down there. But there busca el where hombre lo que... death is keeping perece. watch, that's where mankind chooses Con la to palabra de Dios hay algo look for things that que guarda una perishes. relación con esto. There's something interesting Y in es the word que of God. There's para conocer las profundidades a relationship here de la between the two palabra, thoughts. To get to know the hay depth que ahondar en la in palabra. the scripture, you have Hay to que dig deep. estudiar la palabra. to study Por the eso dijo Jesús, escudriñar las This is why escrituras. Jesus says you have to search in the scripture Escudriñarla, porque la Biblia es escudriñable. because you can do this with the scriptures. Y el apóstol Pedro dice, poniendo diligencia, The apostle Peter says, añadía a adding vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. diligence into your faith virtue, into your virtue knowledge. La diligencia no la pone God Dios, will not give you the diligence. la pongo yo. I'm the one who puts that. Estoy poniendo diligencia. Am I being diligent? Y yo podría pensar, pero ¿qué más se podría demandar de gente así? And I might think to myself, what else can you demand these people to do? Or people ¿Qué like this? más? What else can they possibly do? ¿Y cuál es la esperanza que yo tengo So what hope do I have cuando then yo veo este retrato? when I see this image? Y entonces de paso Jesús dice, And also a Jesus menos que says, tú los superes a unless you ellos, surpass them, no entra. you will not enter. Es enfático. It's emphatic. El asunto es que nosotros tenemos una forma de medir la justicia y Dios tiene otra forma de medirla. The issue is that God measures justice one way and we measure it a different way. Nosotros medimos la justicia por lo que vemos. We measure justice by what we see. Y normalmente aplaudimos Normally we will applaud lo que vemos. what we see. Pero hay muchas buenas But there obras are a lot of good works hechas that are done por motivos incorrectos. with the wrong motives. Pero tú no puedes juzgar el motivo But incorrecto, you cannot judge that wrong motive. sino que Dios es el único que lo puede juzgar. God is the only one who can judge it. Entonces, cuando queremos ser justos, And so when we want to be just, solo delante de la gente, only in front of the people, olvidando a and we Dios, forget God, tenemos un problema serio. when we do that, we have a serious problem. Un problema serio. Serious problem. También yo puedo pensar, I can also think to myself, ¿había mentido el fariseo en lo que dijo? did the Pharisee lie in whatever he said? Él no había mentido. He did not lie. Él había dicho la verdad. He spoke the truth.
Ayuno 2 veces a la semana. I fast twice Doy a week. diezmo de todo lo que gano. I give a tithing of Soy everything puntual that I en la earn. asistencia al I'm templo. punctual when it comes to the Estoy haciendo attending of the esto. church. I'm doing all these things. Es verdad. It's true. I'm doing this. Diga, es verdad. Say with me, it's true. Pero aún siendo verdad, But although it is true, descendió a su casa sin went ser justificado por Dios. home without being justified by God. Y dirá, ¿cómo? And you might think, how? Sí, Yes. porque podemos ser profundamente We can sinceros be deeply sincere y estar profundamente and still be deeply equivocados wrong y alejados de and Dios. separated from God. Hay unos razonamientos que se nos meten en la There are cabeza certain reasonings that enter our mind, que creemos que estamos and bien. we think we're good. Yo le dije que como pastor busco su mente, no sus I emociones. said that as a pastor, I'm looking for your mind, not your emotions. Busco su mente, I'm looking for your mind. porque es la única manera de que nosotros podemos cambiar. It's the only way for us to be able to change. Por eso Pablo dice, This is why Paul says, dejaos transformar. allow yourselves to be transformed. Tenemos que no solamente escuchar la verdad, We cannot only hear the truth, sino que la verdad tenga una penetración but en allow that nosotros truth to penetrate que within nos us, lleve a so that cambiar, that truth can take us into change, que nos lleve a hacer lo que Dios so that it dice can make us do the things that y God no wants lo us que la to do, cultura dice. not what the culture wants us to do. Entonces podemos ser profundamente sinceros So we can be deeply sincere y estar profundamente and equivocados. still be completely wrong. Ahora, me impresiona porque el fariseo, Now I'm impressed because the Pharisee, él está confesando algo. he's confessing something. No soy I am not como aquel. like that other person. ¿Usted sabe que nosotros medimos nuestra justicia comparándonos con Do otros? you know that we measure our righteousness by comparing ourselves to other people? No, porque es que yo soy muy bueno, tú sabes. No, I'm a very good person. Porque fulano, Because this other person, ese es un hijo del chupacabra, tú sabes lo que él that guy hace. is a child of the chupacabra. You know what he does? Y entonces nos gusta comparar nuestra justicia And we like to compare our comparándonos con righteousness. otros. We compare it with others. Eso es parte de lo que That's nos pasa. part of the ¿Y thing qué está that haciendo happens with el fariseo? And but what is the Yo Pharisee? no soy como The aquel. Pharisee is saying, I'm not like that other person. Yo no soy como los ladrones. I'm not like Yo the no soy thieves. como los adúlteros. I'm not like the Yo no soy. adulterers. Qué bueno que no eres como Very esos. good. You're not like that. Pero por Dios, But by cuando God, tú vienes a la when presencia you de come to Dios, the presence of tú no God, vienes a confesar los pecados de do otros. not come Tú to vienes a confess confesar tu pecado, other people's lo que tú sin. has hecho, come to lo que tú has infringido, your sins. no lo que el otro ha The hecho. things you did, your infractions, not what other people did. Tú no vienes a exhibir una autojusticia delante de Dios, You do not porque come tú no la tienes, To ni yo show off tampoco. some sort of self-righteousness because you don't have it and neither do I. Entonces medimos nuestra justicia And so we measure our righteousness por la vida de otros. with other people's lives. Y él se jacta de, no soy. And he fills himself up with the fact that I am not. Con razón dijo Jesús, descendió sin ser justificado No delante de wonder Dios. Jesus said he descended without being justified before God. Ahora, Jesús dijo, Now Jesus said, no vas a entrar, le dijeron a los discípulos. Ustedes no entran, you will not enter, he said to the sino disciples, con una justicia unless you have the type of righteousness mayor que la de los escribas y that's fariseos. greater than the scribes and the Pharisees. Dijimos que los fariseos We said that the eran Pharisees were puntuales punctual en asistir a las sinagogas. when it came to their assistance at the synagogues. Normalmente mucha gente quiere venir a la iglesia a recibir. Normally people want to come to church to receive. Y sí, vamos a recibir. And yeah, we will receive. Pero antes de pensar en recibir, ¿por qué no pensamos qué le voy a dar a Dios? But before thinking about receiving, why don't we Porque think, yo debo de llegar temprano what can I bring to para God? adorar a Dios. Why don't we come Yo llevo de early llegar temprano to worship para hablar God? con Dios. I should come Yo llevo de early llegar temprano to speak to para God. crear una atmósfera donde Dios se early mueva, donde Dios make an haga. atmosphere Tengo que crear where una God atmósfera y can para move, eso where God can do tengo que
que venir a dar I antes need de to pensar en recibir. create an atmosphere, and for that to happen, I need to come ahead of time to give. ¿Estoy yo superando a los fariseos? Am I surpassing the Pharisees? Vamos a ver si es verdad. Let's see if it's true. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Miren lo que dice la escritura. Look at what the scripture says. Dice, no desertemos Not giving up meeting or deserting. de vuestras reuniones, Not giving up meeting together, como suelen hacer algunos, as some are in the habit of doing, sino animémonos unos a but otros, encouraging one another, y tanto va cuando veáis acercarse el día. and all the more as you see the day approaching. A mí me impresiona este verso. This Bible verse La impresses me, Reina Valera dice, no dejando de congregarnos. that says, do not stop congregating. Pero But esto this, no es simplemente un dejar. it's not simply a stop. El autor de Hebreo no está hablando aquí de un simplemente dejar de The Hebrew congregarse, author is not talking about a simple way of sino stopping en un desertar. that habit of congregating. but Es cuando instead, se produce it's when you un desert, alejamiento when you have this remoteness continuo. and it's continuous. This Continuo. farness and it's Es algo que continuous. se manifiesta It's de una something manera that continua. manifests itself constantly. Entonces no es una manera de dejar, And so it's not just letting go or stopping. es una manera de desertar. It's talking about deserting or abandoning. Ahora, ¿por qué gente Why is it that people, desertaba? why did they abandon? Y en parte yo entiendo And in some ways, I que parte understand del desertar de esa época that part of their abandonment era por in la that time period persecución was because of the persecution que había that existed contra los creyentes. against the believers. Debe decirte And let me tell you, que en la primera mitad del siglo primero hasta el siglo tercero, That the first segunda half mitad del siglo tercero, of the first century and the second half of the third century no era popular ser was cristiano. not, it was not popular to be Christian in that time period. Sí, porque a los cristianos lo prendían con betún, con Because they were petróleo sin procesar. Y eran ignite los que alumbraban las calles. Christians with Roma. petroleum, unprocessed petroleum, and it would be lit up and they would Aparte light de up the que lo streets metían en in Rome. And despite the fact that they would put them in coliseos con fieras coliseums with hambrientas. ferocious, hungry Y era un creatures, espectáculo this was a spectacle. para muchos ver a los creyentes ser devorados por las For fieras. many people, it was an entertainment for them to be seen devouring Así these que no era Christians. popular ser So it cristiano. was not popular to be Christian in that time. No era popular It was not popular ser profeta tampoco. to be a prophet. Isaías fue aserrado. Isaiah was sawn. Y no con una sierra de este tiempo que hacen así. ¡re! Type of saw at this time that just No, cuts eso fue a easily. cuchillito de palo. No, it was very slowly. Tú para allá y yo para acá. You go this way, I go that way. Así que no era popular. So it was not Y en a parte yo popular thing. entiendo la deserción. So in one sense, I understand the abandonment or the desertion. Pero nosotros no estamos en una época But we're not in a time period donde a usted se le prohíbe ser cristiano. where you are being prohibited to be a Christian. Es cierto que hay personas que It's true that there are people that van desertando poco a poco they're abandoning Poco a little poco. by little porque están en un descuido permanente. because they're constantly careless. Si se quieren una negligencia, Or if you will, es un desinterés. or disinterest. Y por causa y efecto esto suele asociarse And by cause and effect, this normally associates itself con with una fe vacilante, an unstable faith, una fe enferma. a sickening faith. Cuando usted ve que alguien When you see that someone comienza a desertar, begins to no se le abandon, ve en los you don't servicios, see them in the está services. teniendo una fe enferma. They're living a Y sickening una de las faith. cosas que está evidenciando And one of the es things that they're bringing que to su evidence amor is por that their Dios love towards God ha desaparecido de su has corazón. disappeared from their heart. Y yo le dije que ando buscando su mente. And I said that I'm looking for your mind. Yo creo que había una diferencia fundamental, I believe there was a aunque fundamental Trenchard dice que no había una diferencia difference, although Trenchard said con there relación wasn't a a los difference cristianos in relation to de los Christians hebreos or the Hebrews y los cristianos de este and the tiempo. Christians in this Creo time. que sí había una I diferencia, believe there was a difference porque because
En muchos casos la deserción era In many cases, when they por deserted, temor. the congregation was because of fear. Pero yo veo muchas veces, y parte de lo que sucede dentro de la iglesia But I es, see often, and part of what happens in the church, todas las ofertas están los domingos, all of the offers El appear 2 por on 1. Sunday, the 2-for-1 deal. todos los juegos están los All of the domingos. games, those big games, are on Sundays. Y los cucaos de tu primo 18, casi enemigo tuyo, también. And your 18th cousin, who's almost your enemy, also has a cookout on Sunday. Y de paso, el convite vanilejo también. And Que yo no also sé there's qué hace una hermana con una gathering. blusa descostada en un convite. some sisters Donde se just vea, have these baila y se gatherings bebe. where Pero no es por ti, dancing es and por ti. drinking. Jesús dijo, a menos que tú no superes a esta gente, tú no entras. Jesus said, unless you surpass these people, you will Se not puso enter. serio este asunto. This matter got serious. Aleluya. Ahora, el no sentirse aislado y solo Now, to not feel isolated or alone en los momentos de peligro y de in the desánimo moments of danger and weakness, es importante, dice el autor, it's important, the que author nos says, juntemos, for us to porque gather. unos a otros tenemos que animarnos. We need to encourage Usted no each other. puede ver a You alguien cannot see desanimado someone who's y dejarlo and así. leave them Su like that. responsabilidad Your como responsibility parte de la comunidad as part of es the community animar al que is está to desanimado, encourage es the one empujarlo si es necesario. It's to push them if it's necessary. Qué bueno que vamos a entrar en el cielo. Oh, it's good that we're going to Cuida enter que no heaven. se pierda tu familia. Make sure that your family is not lost. Porque la promesa es que serás salvo tú y tu casa. Because the promise is that you and your house will be Es que ese saved. hombre está renuente, pastor. And that man, pastor, Ese he's muchacho tough. está That kid is rebelde. rebellious. Y me gusta lo que dice Isaías. And I like what Isaiah says. Dios anda buscando God is intercesores looking for intercessors que no le den tregua a Dios that do not give space to God. hasta que Dios no haga lo que Until yo quiero ver. God Vos does no le voy a dar what tregua a I want Dios, to see. I ni will de not día give ni de room noche. to God, Voy a estar en la neither in the presencia de day Dios nor in hasta the que night. se I will be in the rompa. presence of God until it is broken. Eso que yo quiero ver roto. Until I see that thing that I want El broken. asunto es que hay actually demasiados broken. creyentes The carabelitas. matter is that there are a lot of weakling believers. Comienzan a orar, sueltan la oración. They start to pray and then they stop praying. Ay, ya yo lo solté. I stopped praying for that. Y el diablo riéndose. And the devil's laughing. No lo suelte, no lo suelte. Stop praying. Arrecia, Stop praying. arrecia, arrecia. Keep going. No Pray le dé harder. tregua a Dios, no le dé tregua a Dios. Hasta que Dios haga lo que va a hacer. Until he does what No he's le dé going to tregua a do. Dios. Do not give God any space. No tire la toalla. Don't throw in the towel. Aleluya. Así que la primera evidencia So the first de una evidence falta de amor, de una of carencia de amor lack of love a Dios es Towards la God is ausencia en los the servicios. absence in the services. Y mucha gente ha decaído en esto. And a lot of people have fallen into this. A mucha gente se le entra un desinterés, People receive this disinterest, pero es falta de amor por Dios. but it's lack of love towards God. Y el autor de Hebreo dice, And the Hebrew author says, animémonos unos a otros. let's encourage one another. Todo miembro tiene esa responsabilidad de alentarse uno a otros. Every member has the responsibility of encouraging one Esa another. responsabilidad no es solamente de algunos, That responsibility is not just for some people, es de it's todos. for all people. Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Because we all form part of the body of Christ. Y el autor de Hebreo dice que nosotros tenemos que mirar al futuro. And the Hebrew author says that we need to look towards the No future. simplemente a este momento. Not just at this Yo tengo moment. que mirar al futuro. To look to the future. Porque mientras más días pasan, Because the mientras more más the days años go by, pasan, the more the years más go by, cerca estamos de la venida de closer Cristo. we Y por are cuanto to the estamos coming of más Christ. cerca, And since we are tenemos que closer, animarnos más todavía. need to Y encourage tenemos que a congregarnos lot más more, and we todavía. need to congregate even more. Gente que decae.
Aleluya. Cristo viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. De hecho, dice la Escritura, As a matter of fact, Scripture cuando el says, Hijo del Hombre venga, when the Son of Man comes, ¿hallará fe en will la he iglesia? find faith in the church? Porque es que vamos a estar, el diablo tiene la gente tan The ocupado devil has people so occupied en tantas cosas in pasajeras so many things that are passing, y descuidando lo eterno. but they're being careless over the eternal things. Jesús dice, Jesus says, ustedes tienen que superar a esta gente. you have to surpass these people. Ah, ustedes están pensando que ellos son Oh, you think that they are lo máximo en espiritualidad, the lo maximum máximo. in spirituality, the maximum? Jesús dice, ustedes tienen que superarlo. Jesus says, well, then you have to surpass them. La justicia de ustedes Your righteousness tiene que ser una justicia superior. has to be a superior type of righteousness. Es cierto que San Jesús sancionó la ortodoxia, la doctrina It's true that Jesus sanctioned the orthodoxy, the doctrine de los religiosos de su tiempo, from those religious people of his time period. diciendo, hagan como When he ellos said- dicen, Do what they tell you to. pero no era todo que no hacían, But it wasn't that they did everything. pero no hagan como ellos hacen. He said, do not do what they do. Podemos decir, We can say, pero estamos haciendo. are we doing them? Are we doing this like them? El asunto es que la gente ve lo externo, The matter is that people look at the external. juzga lo image. externo, They judge the external pero el parts. problema es But the problem is que Dios juzga lo interno, that God judges the internal part. Dios juzga los motivos, God judges the las motives, your intenciones intentions de nuestro corazón. that are within our heart. Hay gente que dice, no, bueno, no puedo decir que soy cristiano, dicen algunas personas. Some people say, well, I can't say I'm a Christian, Pero yo estoy haciendo lo mejor que puedo. but I'm doing the best I can. Sí, estoy ahí, pastor. Haciendo lo mejor que I'm puedo. sort of doing the best I can, Pastor. ¿De verdad? Really? Ora 3 veces a la semana. You pray 3 times a week? ¿Lees y estudia la palabra de Dios? Do you read and study the scriptures, the word of God? ¿Acude con tanta frecuencia como puedes a la reunión o siempre anda buscando una excusología para no venir? Are you always trying to come to the reunions, or you're always looking for some sort of excuse to not ¿Apoyas come? económicamente la institución? Do you support this institution financially? No, pastor. No, Pastor. Entonces no estoy haciendo lo mejor. Then you're not doing the best you can. No estoy haciendo lo mejor. You're not doing the best you Hay, can. hay otras personas que dicen, There are other people that will say, bueno, well, yo soy cristiano, I am a Christian, pero no estoy haciendo but I'm not doing lo suficiente. enough. Mira que los religiosos estaban haciendo cosas muy buenas. Look, the religious people in that time were doing Y great Jesús things. dice, And Jesus says, no es suficiente. it's not enough. No es suficiente. It's not enough. No es suficiente que aparente ser justo. It's not enough to No es seem to be suficiente righteous. con It's que not hagas enough algunas cosas. for you to just do No es certain suficiente It's not que te enough acuerdes de for you Dios to remember about solo God cuando only when se está quemando algo something is y burning necesitas un bombero. and you need a firefighter. Entonces te acuerdas de Dios. Then you remember Saca la God. manguera rápido, por favor. Please pull out the hose, please. Quickly. Si reflexionamos un poco con relación a esto, Now, if we reflect a bit in relation to this no, thought, no veríamos compelidos a exclamar, esto es demasiado para mí. we would be in danger of exclaiming, this is too much for me. Mira lo que dice Isaías capítulo 64, Look at what the book of Isaiah chapter 64 verso says, 6. verse 6. Si bien todos nosotros como suciedad. But we are all as an unclean thing. Ay, pero qué lindo soy, qué lindo soy. I'm so beautiful, I'm so beautiful. Dice Dios suciedad. God says unclean thing. Y toda vuestra justicia And all of your righteous acts como trapo de inmundicia. are as filthy rags. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. And like autumn leaves, we wither and fall, and our sins sweep us away like the wind. Déjalo ahí el versículo. Leave that Bible verse there. Toda nuestra justicia All of our righteousness son trapos de inmundicia, dice Dios. are filthy rags.
Qué God bueno said. soy. How good am Qué I? bueno es fulano. How good this other person is. Esa es la apreciación que tú tienes. That's the appreciation that you La have. apreciación de Dios But God's es que toda point of nuestra view justicia is that juntas all of our righteousness son gathered trapos de inmundicia. together are like unclean rags. Porque hay una justicia Because there is a type of righteousness que es una justicia that is que se hace interesadamente done with buscando interest, algo. trying to find something in exchange. Ahora, ¿quién tiene que saber que hicimos algo? Now, who needs to know that we Si did dice la Biblia something? que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. The Bible says you should not know what you should not tell Pero your right hand queremos what the left agarrar hand un does. But we megáfono need to para grab a anunciar que estamos haciendo megaphone algo. to announce that we're doing something. Así que la justicia es exigida por Jesús. And so the righteousness that Jesus is asking No es for la justicia It's not the type en of conformidad righteousness con lo que piensa el hombre. of being conformed to whatever mankind Es thinks. una justicia It's a que type se of ajusta righteousness a la demanda de Dios adjusted to God's y no del demand hombre. and not mankind. Así que hay una diferencia So there's a difference here entre la justicia del hombre, between mankind's y la justicia de righteousness, Dios. mankind's justice, porque la justicia que Dios busca because the justice that God is looking es for una justicia que nace del type of corazón, justice that's born from within the no heart. simplemente una acción It's exterior, not just an external sino act, interior. interior. ¿Cuál es la motivación What is the que motivation me mueva? that moves me? ¿Lo que estoy haciendo es recto? What I'm doing, ¿Es correcto delante de Is it Dios? correct before God? ¿Cómo estoy viviendo como cristiano? How am I living as a Christian? Hay una demanda que Dios hace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. There's a demand that God does in the Old and in the New Testament. Y la demanda, And the demand is la ética del reino exige tres cosas de nosotros. ethic of the kingdom demands three things from us. Miqueas capítulo 6, verso 8. Micah chapter 6, verse 8. Exige compasión. It demands compassion. Exige justicia It's demanding justice y humildad. and humbleness. La pregunta es, ¿lo The que estoy question haciendo es justo? What I'm doing, is it right? ¿Lo Is que it just? digo es What justo? I'm saying, is it just? Is it No right? delante del que te está Not escuchando, in front of the person that's listening, delante de Dios, in front of God, que es el que conoce which is the one who knows la interioridad. your interior parts. Porque la gente va a conocer lo que tú dijiste. Because people will know what you said. Pero el asunto es que Dios conoce But the matter is that God lo que tú knows no what dijiste. you did not Y say. Dios conoce God knows lo que está escondido what's hidden en tu espíritu. within your spirit. Son tres cosas que debemos de discernir. These are three things that we should discern. Cuando alguien habla, When someone speaks, lo que dice, what they say, lo que no what they dice do not say, y lo que está escondido en su espíritu. and whatever's hidden in their spirit. Es como la noticia. It's kind of like the news. Todo depende It all del depends interés on the interest del que le está exponiendo. from the one that's exposing the news. Porque el que le está exponiendo Because the one who's giving you the va a news correr para sus intereses. will think about his own interest. Usted podría escuchar una noticia como esta en estos días. You can hear the type of news that's similar to this one in the upcoming days. La oposición venezolana desconoce los resultados. The opposition in Venezuela are unaware of the results. La oposición radical venezolana desconoce los resultados. The radical opposition in Venezuela do not know the results. Pero es una noticia interesada. But that's the type of news that's been tampered with or Pero interested. es esa la información correcta. But is that the right information? Pero doy la información que quiero. But however, I'll give the information that I want to Hay give, gente que habla lo que quiere There are people who para speak conseguir lo que what quiere. they want to Pero get. Dios sabe But God knows que está mintiendo. that they're lying. Y el asunto es que los fariseos And the matter is that the Pharisee trataban de exponer su justicia delante de la they gente, tried to expose their righteousness before people, olvidando a Dios. and they forgot about God. Y cuando tú olvidas a Dios en lo que está haciendo, When you forget God and whatever it is that you're doing, tiene un problema fatal. you have a fatal Eso le problem. pasaba a muchos fariseos. That's what happened to a Y a lot of muchos Pharisees escribas. and to a lot of scribes.
Así que si lo mejor de mi parte no es suficiente, And so if the best part of me is not enough, lo mejor de Dios sí es The best suficiente. of God is enough. Lo mejor de Dios es The best of suficiente. God is Cuando lo enough. mejor de mí no es When suficiente, the best lo of me is mejor not de Dios es enough, suficiente the best of God para is yo ser enough, declarado so that I can be justo declared delante de righteous Dios. before God. Y hay un contraste entre la justicia, And there is a contrast here between righteousness, la justicia del hombre y la justicia de Dios. mankind's righteousness, and God's righteousness. Pregúntate, Ask yourself. mi justicia se ajusta a la demanda de Dios. Does my righteousness adjust itself to God's ¿Se ajusta mi righteousness? justicia a la demanda de Dios? Does my righteousness adjust to God's righteousness? Si te comparas con los fariseos, If you compare yourself to the Pharisee, ¿pasaste o te quemaste? did you pass or did you fail? Hay un gran contraste entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. There's a great contrast between mankind's justice La and justicia God's del hombre justice. es prospectiva. Mankind's justice is ¿Qué prospective. significa eso? What does that mean? Que el que anda buscando That the one who hacer justicia, trying to do hace justice justicia will do justice porque quiero ganar el favor de because Dios. I want to earn Estoy God's mirando favor. hacia I el want to futuro. win God's favor. I'm looking towards Quiero the ser future. aprobado por I want to Dios. be approved by God. Pero la justicia de Dios But God's justice es posesiva. is possessive. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que yo hago obra de I justicia do works of justice. y al hacer esa obra de When justicia, I do those works, yo no gano el favor de I do Dios. not win God's favor. Yo ya tengo el favor de Dios. I Ya yo lo already tengo have porque God's es mi favor. posesión. Because it's my Me imputaron possession. la justicia They de gave me Cristo a mi Christ's vida. righteousness to my Y ahora yo hago And obra de now I justicia do works of righteousness porque poseo la because I justicia. possess that righteousness. Ya tengo el favor de I Dios. already have God's favor. Ya lo tengo, ya lo I already have poseo. it. It's in me. I have Y it. es una asombrosa diferencia. And it's a shocking difference. Hay gente, bueno, yo espero volverme Some people say, aceptable delante de "Well, Dios. I want to be Espero acceptable. I volver want to become acceptable before God." con luchas desesperadas haciendo And cosas. there's desperate No es que está battling mal. and doing things. And it's not that that's Pero wrong. el asunto es cuando But tu the mente matter is when your dice, mind yo lo voy a says, hacer de esta forma "I'm gonna do it porque es this de la way única because manera. It's the only way. Cuando ya realmente When truly nosotros poseemos esto. we already have this. Como hijo de As Dios, children of God, ya tienes el favor de you Dios. already have God's Como favor. hijo de Dios, As a child of ahora yo God, obro en now justicia, I work in no para ganar el righteousness. favor, porque Now ya lo poseo. Earn that favor because I already have it. Lo segundo es que The second la, point la- is la- la primera es solo externa. the first La one is justicia only del hombre es external. solo externa. Mankind's justice is Lo only que el hombre external. ve. Whatever mankind sees. Y lo juzgo por lo que veo. And I judge whatever I see by what I see. Pero la justicia But the justice que viene de Dios, that comes from God, la justicia que nos es impartida, the justice that's imparted to es us, algo que nos es imputada a it's nosotros, something that has been granted que to no us. es transferido. It's transferred into us. A ver, Let's see. cuando vienes a Cristo, When you come to Christ, una de las cosas que el diablo siempre nos vive recordando. one of the things that the devil will continue to remind us Tú is, sabías lo que tú hiciste hey, you remember what you did hace 10 años, el about martes aquel a las 3 de la 10 tarde. years ago, that Tuesday at 3? Y ese pensamiento And te that viene. thought comes to you. Y tú te acuerdas lo que tú You hiciste remember what you hace did 10 años about 10 years ago a las 4 de la mañana. at 4 in the morning. Y entonces el diablo And then the devil se encarga de recordarnos algunas makes cositas. sure to remind us about certain Y cuando el things. diablo viene a recordarte And when the algunas devil comes cositas, to remind you certain tú tienes things, que recordarle al you diablo need to remind the devil que yo no vengo a la presencia de Dios I do not come con into una God's justicia propia, with my own sino que la righteousness. justicia de Cristo The righteousness me of es Christ impartida a mí. is Y imparted ahora to me, yo and me now acerco a I Dios. get close to God. Y al acercarme a Dios, when I get close Dios to no God, me ve en mi God propia does not justicia, see me in my own sino en la righteousness. justicia de Jesús, instead que he nos sees es me impartida a nosotros. Jesus No Christ's es righteousness, impartida, no es transferida. is transferred Y to ahora us. somos And declarados now justos we are declared delante de righteous Dios. before God. No porque seamos Not buenos. because we are good people. Por eso la Biblia dice a los santos This de is why Corinto. the Bible says to the saints of Corinth, Dice a los santos, He said to the si allá saints, había de todo, there was pleitos, all celos, contiendas, types of things divisiones. there, contentions, jealousy, arguments, divisions. Sí, pero son los santos. Yeah, but there are the saints. They are the saints. Porque aunque el diablo te señala, Because although the devil points at you,
hay algo que está sobre ti. There is something that's upon Que you. dice que ha sido justificado That por says Señor. that you have Ha been sido justified by transferido, God. It transferido. has been transferred to you. Ahora Jesús dice, San Mateo capítulo 23, versículo 28. Jesus says in the book of Matthew, chapter 23, verse, Así también vosotros por fuera, in the exterior, a la verdad os mostráis justo a los hombres. you show yourself to be righteous unto men. Diga, justo por fuera, Say with me, righteous exteriorly, pero por dentro but from within están llenos de hipocresía you are full of hypocrisy e iniquidad. and iniquity. El asunto es The matter is que el hombre piensa, that mankind thinks, y es un engaño que viene a la and it's mente a de trick muchos that cristianos comes to aún. many Christian mind nowadays. Ellos quieren exhibir su justicia delante de la They gente want to exhibit their righteousness before people, y entonces no toman en cuenta a Dios. and they don't take God into account. Y no saben que cuando hablamos algo, And they don't realize that when we talk about something, Dios sabe que estamos mintiendo. God knows that we are lying. Dios sabe que somos hipócritas. God knows that we are hypocrites. Dios sabe God knows que tienes una carita. that you have a mask. Esa palabra hipócrita era una palabra que inicialmente se utilizaba That word hypocrisy was a word that was usually used para los que For actuaban en teatro. those who acted in theater. Se ponían una careta y hacían un papel de algo que ellos no eran. They would wear a mask and they would play a role about something that they Y were hay not. muchos And there are many hipócritas hypocrites que se ponen un that ropaje wear this religioso, clothing, a religious clothing, pero que Dios sabe lo que son. but God knows what they Están truly llenos de are. alacranes por dentro. They're full of Y entonces, creatures a lo que inside. ellos llaman And so what they call justicia externa, external righteousness, Jesús le llama Jesus calls it perversidad interior. interior perversity. ¿Eh? A pesar de su bondad exterior. Despite their exterior El Señor goodness, dice, the Lord says, Y lo grande es que se jactan de una... and the great matter is that bondad they build superior. themselves up with this idea of superior goodness. Gente que se jacta de eso. People that Pero fill themselves Jesús up dijo, with this, están llenos de they homicidio show that off. But Jesus says you are full of por homicide dentro. from within. Están llenos de hipocresía. You're full of ¿Qué es lo que hypocrisy. significa esto? What does that mean? Gente que pretende ser una cosa People that are pretending to be something, que realmente but no they're es. truly not. El asunto es que mucha gente piensa The matter is that a lot of people think que la justicia that righteousness debe ser una realidad externa, should be an exterior reality, cuando realmente la when justicia truly righteousness es una realidad interior. is an interior reality. Y quizá podríamos ser malinterpretados, And we could be misinterpreted, pero Dios sabe but God knows si somos justos if internamente. we are righteous within. Dios sabe God knows quién soy realmente, who I really porque am, Dios no puede ser because God cannot be burlado. mocked. Dios no puede ser engañado. God cannot be tricked. Los hombres somos engañados, We can be tricked. pero para Dios eso But es imposible. To God, that is impossible. Hay carácter que la gente puede aprobar, There are characters, types that people can approve of, que Dios no aprueba. but God will not approve. Por esto es importante. But this is important. Cuando yo pienso When I en lo que think Jesús dice, about what Jesus said, si tu justicia if your righteousness no supera does not surpass la de estos religiosos, the ones of this religious tú people, no entras. you will not enter. Ahora, es cierto que habían hipócritas, It's true, there were hypocrites there. pero realmente los que eran consagrados, But truly, those who were consecrated or set que son apart, las personas que Jesús está trayendo which are the people that Jesus is y bringing, nos está diciendo a and nosotros, He's telling us, si tú no superas a estos, if you do not surpass these people, tú no entras. you will not enter. Es un espejo para verme. It's an image to see myself in. Ponte de pie. Please stand. Pregúntate, Ask yourself, ¿será que estoy superando a los fariseos am I surpassing the Pharisee? o me estoy quedando corto? Or am I falling short? ¿Me estoy quedando Am I corto? falling short? ¿Estoy superando a los religiosos? Am I surpassing the religious people? Porque es que esta es una palabra que pesa. Because this Si word no lo weighs supera, no heavy. entra al If reino. you do not surpass them, you will